এক দেশ এক বার্তা সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারে দেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল যাচ্ছে বিদেশে পাকিস্তানের পোল খুলতে সন্ত্রাস বিরোধী প্রচার করতে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে কিভাবে ছারখার করে দিয়েছে ভারত সেই ছবিটা একের পর এক স্পষ্ট হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরের পর যেভাবে পাকিস্তান বিভিন্ন জায়গায় ড্রোন এবং মিসাইল হামলার চেষ্টা করেছিল এবং তাদেরকে রুখে দিয়েছে একেবারে আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আকাশ মিসাইল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, যেটি আমরা জানি যে বিভিন্ন জায়গা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো বিশেষ করে যেখানে অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কার জন্য ব্যর্থ হয়েছে? আমাদের একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশের দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম থেকেই যে কথাটি বলছেন সেটা হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্ট, অর্থাৎ নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজে করো। আজ আমাদের দেশ এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে তারা শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজে করছে তা নয়, ইতিমধ্যেই বহু দেশ ভারতের কাছ থেকে প্রতিরক্ষার সামগ্রী কিনতে চেয়েছে। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই আকাশ মিসাইল। কেন আকাশ মিসাইল কিভাবে কামাল দেখালো, কেন আকাশ মিসাইলের এত চাহিদা আপনাদেরকে বলি। যেখানে আকাশ মিসাইল যে একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে একসঙ্গে টার্গেট করতে পারে, যুদ্ধ বিমান থেকে শুরু করে ড্রোন থেকে শুরু করে ক্রুজ মিসাইল ইত্যাদি আকাশপথে যে কোনো শত্রু যদি পাঠায় তাহলে সেটাকে ধ্বংস করতে পারে, যেটা করেছে আকাশ মিসাইল। প্রায় 30 থেকে 45 কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে। একই সঙ্গে মাল্টিপল টার্গেট অর্থাৎ একাধিক টার্গেটকে সামনে রেখে আকাশ মিসাইল হামলা চালাতে পারে, প্রত্যাঘাত করতে পারে। এবং উন্নত সংস্করণ যেটি করা হয়েছে আকাশ মিসাইলের, সেখানে প্রায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই আকাশ মিসাইল, যা কামাল দেখিয়েছে বিগত এই কয়েকদিনে যে ছবিটা সামনে এসেছে তাতে। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission-oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है। ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए टारगेट, एयर टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने शिकलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আকাশ মিসাইলের কামাল দেখে ইতিমধ্যেই ফিলিপিন, আর্মেনিয়া, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী তারা আকাশ মিসাইল নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে এবং ভারত সরকার তাদেরকে দেবে এমনটাও জানিয়েছে। আকাশ মিসাইল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেশীয় প্রযুক্তির একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তার কামাল গোটা দুনিয়া দেখেছে। কি বলছেন এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, শোনাবো। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही
औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।